न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं स्काई वर्ल्ड, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, SD इंटरप्राइज, मोहन द फैमिली स्टोर, निशुरा मार्बल, ट्रेड एंड ट्राई, BN घाटी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। BN घाटी मेंस। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की है। अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वार्ड संख्या 94 के तालकुरी गांव में 1 रुपए में पढ़ाई वाला एक स्कूल शुरू किया है। विद्यालय प्रारंभ होने से अब तक 60 विद्यार्थियों के नामांकन हो चुका है। 1 रुपए स्कूल में न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि गांव की पिछड़ी महिलाओं को भी पढ़ाया जाएगा। वहीं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कालाझरिया में एक और 1 रुपए का स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन विधायक अग्निमित्रा पाल ने फीता काटकर किया। ग्रामवासियों ने इस पहल की सराहना की है। খুবই ভালো, মানে মাঝে মাঝে এইসব হওয়াটাও দরকার, না হলে আমরা সারা জীবন পিছিয়ে ছিলাম, পিছিয়েই রয়ে যাব। মাঝে মাঝে এগানোটাও দরকার। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। কি নাম? আমার কোয়েল মতো। একটা কাজ স্কুল চালু হলেও খুব ভালো উত্তম কাজ। আচ্ছা, উত্তম কাজ হবে। বাচ্চারা পড়ছে? বাচ্চারা পড়ছে, বাচ্চারা খুব ভালো পড়াচ্ছে। কি নাম তো আপনার? দেখুন, আসলে মনে হলো কারণ শিক্ষাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। মানুষের শিক্ষা থাকলে সব কিছু সে করতে পারে, সারা পৃথিবীটা তার সামনে খুলে যায়। আমাদের এখানকার সমস্ত বাচ্চারা আমার দক্ষিণ বিধানসভায় সবাই স্কুলে পড়ে, কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে এসে তাদের যে এক্সট্রা পড়াশুনো সেটা যে কেউ দেখিয়ে দেওয়া, একটু অ্যাসিস্ট করা, সেই টিউশনই দেওয়ার ক্ষমতা তাদের বাবা মাদের নেই। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে তারা আসে, তো সন্ধ্যেবেলাতেও তারা নিজের মতো খেলছে টেলছে, পড়াশোনাটা হয়তো হয় না সেই মতো। সেখানে টিউশন এক্সট্রা পড়াশোনাটা যাতে এক দিদিমণি দেখিয়ে দিতে পারে, সেই দিদিও ছোট দিদি, সেও তারও বেশি বয়স না এবং সেও কোনো চাকরি করে না, সেরকমই একজন দিদি, ছোট বোন আমার, তাকে রাখা হয়েছে। এবং দোসর যে NGO আমার বাবা যার কর্ণধার, সেই দোসরেরকে সাহায্য করার জন্য আমার এখানে আসা। এবং এই তালকুড়ি গ্রাম দিয়ে আমরা শুরু করেছি, এরপরে আমরা যাব গ্রামটা কিনা কালাঝরিয়া গ্রামে। এবং আমার ইচ্ছে আমার বিধানসভার প্রতিটি গ্রাম যেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা টিউশন নিতে পারছে না, তাদেরকে আমরা একটি ছেলে বা মেয়েকে রেখে সপ্তাহে 5 দিন সে টিউশন দেবে বিনা পয়সায়। নাম দেওয়া হয়েছে 1 টাকার পাঠশালা, কিন্তু কোনো টাকাই নেওয়া হবে না। এবং তার সাথে সাথে এই ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো যারা মা বাবা, যারা হয়তো রিক্সা চালায়, বাড়িতে তারা অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, তাদেরও যাতে একটা শিক্ষা দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। आसनसोल के बनपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में 23 और 24 नवंबर को मंदिर नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी बुधवार को आसनसोल के रामबंधु तालाब स्थित एक अपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुबीर दास और प्रियंका शाह ने दी। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस जिला समिति के सचिव चंकी सिंह भी उपस्थित थे। सुबीर दास ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 2022 से हो रहा है। यह विशेष अनुष्ठान 2023 में उनके नृत्य करियर के 25 वर्षों की उपलब्धि पर आयोजित किया जाना था, लेकिन 2023 में उनकी छात्रा प्रियंका शाह एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। अब 2024 में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 23 और 24 नवंबर को बनपुर के जगन्नाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। নাচের জগতে আমার ওনার সাথে 5 বছর পুরো হয়েছে। এর মধ্যে আমি অনেক কিছু শিখেছি। নৃত্য বলে শুধু নৃত্য নয়, কিন্তু নৃত্যের সাথে অনেক কিছু যুক্ত থাকে, যেটা আমাদেরকে শিখতে হয় অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট। কীরকম সাজসজ্জা হবে, কীরকম মঞ্চসজ্জা হবে, কীরকম আমাদেরকে আমাদের অতিথিকে মানে সম্মানিত করতে হয়, তারপরে কীরকম যে স্টেজ হবে সেটা কীরকম আলপনা আঁকা হবে, সব কিছু আমি এখানে এসে শিখেছি, যেটা আগে জানতাম না। আমি ছোটোবেলা থেকে নাচ শিখেছি, কিন্তু এই জিনিসগুলো এখন শিখতে পারি।
আর আমার জন্য আমার গুরুজি অনেক স্যাক্রিফাইস করেছে। এত বড় একটা প্রোগ্রামকে 1 বছর পোস্টপোন করে দেওয়া, সেটা আমি জানি না যে কেউ করবে, এই জগতে কেউ করবে, বিকজ এখন সবাই খুব প্রফেশনাল। তারা মানে এত লস করে একটা প্রোগ্রামটাকে ক্যান্সেল করে, মানে প্রচুর লস, আর সব কিছু অ্যাডভান্স করা থাকে, আবার ওটা লস হয়ে যায়। কিন্তু উনি করলেন, যেহেতু আমার সত্যিকারের যে অ্যাক্সিডেন্ট, আমি 2 মাস দুর্গাপুর হসপিটালে ছিলাম বিবেকানন্দে। এইরকমই যে আমি বাঁচবো কি বাঁচবো না সেটাই মানে ডাউটফুল ছিল। আজকে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আবার ওনার ইয়েতে পরিশ্রমে, ঠাকুরজির কৃপায়, আমার ফিজিওথেরাপিস্ট ডক্টর অজয় নন্দীর পরিশ্রমে আমি দাঁড়াতে পেরেছি। আর আমার কাছে যে দাদা বসে আছেন চাঙ্কিদা, উনি খুব হেল্প করেছেন আমার ওই অ্যাক্সিডেন্টের সময়। আর অনেকজন আছে যার ভেরি স্পেশাল আমার সাথে ছিল, তার জন্য আমি দাঁড়াতে পেরেছি। না অনলি দাঁড়াতে পেরেছি, আমি এখন নাচছি, সব কাজও করছি। সেই জন্য সবার কাছে অনুরোধ যে আপনারা সবাই আসুন। প্রোগ্রামটা আমাদের, এটা প্রোগ্রাম নয়, অ্যাকচুয়ালি মন্দির নৃত্য উৎসব, যেটা মানে বিরল, এটা হয় না অ্যাকচুয়ালি, আসানসোলে তো বেঙ্গলে হয় না। তো আমরা আমাদের পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি, আর আশা করছি আপনাদের সবার খুব পছন্দ হবে। কারণ সেই সময় আমাদের যে আরাধ্য দেবতা জগন্নাথজি আপনাদের মাঝখানে উনি বসবেন, আপনারা সবাই ওনার কাছে বসবেন। এটা এত সহজে এই সুযোগ সবাই পায় না, সেই জন্য। আর ওইটা মন্দিরের প্রাঙ্গণের হওয়াটা খুবই মানে এটা একটা আলাদা জগৎ, আলাদা জিনিস, এটা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তো সবার কাছে অনুরোধ, 2 দিন আসবেন, যেহেতু 2 দিন লাইভ কনসার্ট, তো এটা একটা খুব আলাদা অনুভব। আমি এটা শেয়ার করতে পারি, আপনারা সবার খুব পছন্দ হবে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी का BN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत BN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। दुर्गापुर सिटी सेंटर में वाहन की टेस्टिंग के लिए एक 407 गाड़ी आई थी।
चूँकि उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था, इसलिए गाड़ी का मालिक गाड़ी से उतरकर बैक गियर लगाने लगा तो गाड़ी अचानक पीछे की ओर लुढ़क गई और 2 खड़ी ऑटो और एक 4 पहिया वाहन से जाकर टकरा गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन 2 ऑटो और एक 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सिटी सेंटर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में पुलिस ने गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। ऑटो चालक और पैदल यात्री बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गए। ওইখানে ফিটনেসের জন্য পার্কিং করা কি গাড়ি ছিল? হ্যাঁ কি গাড়ি? সব গাড়ি। হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে গাড়িটা স্টার্ট ওখানে পার্কিং করে ড্রাইভার ওনা কোথাও গেছে, সেই সময় মালিক না যাই হোক কেউ গাড়ি নিয়ে ও গাড়িটাকে স্টার্ট করেছে। আর গাড়ি মনে হয় গিয়ার ব্যাক গিয়ার লাগানো ছিল, গাড়ি ও সামলাতে পারিনি, জানেই না মনে হয় কিছু আদৌ গাড়ি সম্বন্ধে। ফুল পিক আপে গাড়িটাকে একদম মানে গাড়ি এখানে 4খানা অটো ছিল, 4 চাকা ছিল, সেগুলোকে পুরো উড়িয়ে নিয়ে গেছে একদম। মানে মানুষ থাকলে তো মরেই যেত। আমি ওখান থেকে সবে গাড়িটাকে সরিয়ে এনেছি, নাহলে আমিও স্পট হয়ে যেতাম। কেউ আহত হয়েছে নাকি? গাড়ি এটা কেউ আহত হয়েছে? না না কেউ আহত হয়নি। কি ভয়াবহ দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেল? বিশাল বিশাল একটা দুর্ঘটনা। কটা গাড়িকে মেরেছে? 3খানা গাড়িতে, 2টো অটো আর একটা 4 চাকা। 4 চাকা। আপনার নাম? সুশান্ত বিশ্বাস। আমাদের স্ট্যান্ডের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করানো ছিল, ওই দিক থেকে কি গাড়ি দাঁড় করানো ছিল তোমাদের? আমাদের অটো। হ্যাঁ, দিয়ে ওই দিক থেকে একটা এই গাড়িটা এলো, 407 বড় গাড়িটা, এসে পথে মানে আমাদের অটো দুটোকে মেরে একটা 4 চাকা ওলা গাড়ি ছিল, ওলাটাকে গিয়ে ধাক্কা মারলো। কি গাড়িতে ড্রাইভার ছিল 407-এ? ড্রাইভার উনি চালাচ্ছিলেন, উনি মালিক নাকি জানি না। তো মানে যদি ওখানে রাস্তার মধ্যে কোনো গাড়ি আপনার গাড়ি ক্ষতি হয়েছে? হ্যাঁ, আমার গাড়ি অনেক ক্ষতি হয়েছে। কি চাইছেন এখন? এখন আমাদের ক্ষতি, আমরা গরিব অটোওয়ালা, আমাদের তো ক্ষতিটা দিতে হবে, তাহলে আমরা অটোটা সারাবো কী করে? অটো ছিল আর কি ছিল? অটো ছিল, একটা 4 চাকাকে মেরেছে, ওলা গাড়িকে, সুইফট গাড়ি। তারপরে ওই দিক থেকে যদি কোনো মানুষ আসতো, বাস আসতো, প্যাসেঞ্জার হেঁটে আসতো, তো তাকে মানে উড়িয়ে চলে যেত। বড় বিপদ থেকে রক্ষা। বড় বিপদ থেকে। আর আমাদের অটোগুলো 4 চাকাটা বিশাল ক্ষতি হয়েছে। 407-এ ড্রাইভার ছিল? ড্রাইভার ওই তো মালিক ছিল, গাড়ির মালিক উনি চালাচ্ছিলেন, ওই চালাতে কি করাতে এসেছিলেন গাড়িতে? উনি ফিটনেস করাতে এসেছিলেন। নাম কি আপনার? আমার নাম তারক ঘোষ। धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल में आज काफ़ी हंगामा हुआ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों से झाड़ू लगवाती है, शौचालय साफ करवाती है। इस घटना की जानकारी पाकर स्थानीय 98 नंबर वार्ड के पार्षद कहर शाह रियाज धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल पहुंचे तो उनके साथ भी प्रिंसिपल की कहासुनी हो गई। इस बारे में कहर शाह रियाज ने कहा कि उनके वार्ड में 5 प्री प्राइमरी स्कूल है, किसी स्कूल में कोई परेशानी नहीं है, सुचारू ढंग से वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल में ही तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही है। इससे पहले मिड डे मील को लेकर भी उलझन हुई थी। आरोप था कि मिड डे मील सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा था। स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया करने से भी बेहद बेरुखी से बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों से पैसा लेने के लिए उनके पास सर्कुलर है, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे वह सर्कुलर दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को स्कूल से बाहर जाने के लिए कह दिया। ऐसे कर लीजिएगा, गार्जियन को बरकरार लीजिएगा। नहीं, आप मेरे गार्जियन नहीं कर रहे, स्कूल के पास आके करवाइए। आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। स्कूल में आकर गार्जियन के साथ नहीं, आप कर रही हैं। आप गार्जियन के बारे में मैं करूंगी, बार-बार आके मेरे को हरास कर रही हैं। लिखिए, बार-बार आके दादागिरी दिखा रही है, मेरे स्कूल को बर्बाद कर दिए हैं, मेरे स्कूल को आकर के बार-बार रूल 2009 का 2024 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैम नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं नहीं ली हूँ। क्या स्कूल में क्या हो रहा है? सोमवार के दिन मेरा बच्चा से झाड़ू लगवाया गया, एक बार सीख का झाड़ू से, एक बार फूल के झाड़ू से। मेरा बच्चा कल सोमवार को गया तो हमको घर में बोला मम्मा हमसे झाड़ू लगवाया जाता है। हम कल आके पूछे, प्यार से पूछे तो बोलना चाहिए ना कि हाँ झाड़ू लगाना नहीं आई तो बच्चा लोग से करा दिए। बोले हाँ हम झाड़ू लगवाएंगे, बाथरूम सफा करवाएंगे।
सब स्कूल में होता है, हम करते बच्चे लोग से भी कराएंगे। देखो जो करना है वो कर ले। और फिर ऐसे करते करते हमको धक्का दी, हम भी उसका ऐसे करके कॉलर पकड़ लिए। कॉलर पकड़ने के बाद बोली देखो अभी जूता निकाल के मारेंगे। हम भी बोलते एक जूता मारे तो हम 4 चप्पल मारेंगे। मेरा भी बदन में खून है, तेरा भी बदन में खून नहीं है। कौन से क्लास में? एगो केजी में, एगो 3 क्लास में है। अच्छा, क्या नाम है दोनों का? 30 साल में बताइए। ये कब हुआ देगा? 180 रुपया ली थी। किस लिए ली थी ये पैसा? वही सफाई के लिए। अच्छा, और बच्चा का एडमिशन कराई केजी क्लास में तो 575 रुपया लिए। तो सफाई के लिए पैसा लिया जाता हाँ, है? सब चीज का पैसा लिए और सब गार्जियन को धमका के लिए। और गार्जियन लोग भी वैसे दे रहा है। अभी सब गार्जियन को धमका काहे भगाई? गार्जियन भी वैसा है, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। तो अभी मैडम को बोले, क्या बोल रही मैडम? मैडम बोली तेरा बच्चा को हम टीसी कार्ड दे रहे हैं। कल मेरा बेटा से बोली 3:30 बजे घर गया तो तेरा टीसी कार्ड देंगे, उस पर लाल स्टाम्प मार देंगे, तेरा कोई स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। इसका इतना पावर कर देगी। और अभी बैग लेके भगा रही। अभी बोले बैग लेके भाग, इसलिए हम काउंसलर दी को फोन करके बुलाए। उसका इतना पावर है। आपका नाम? मेरा नाम सुमन यादव, नीचे धरापुर में रहते हैं। कैसे नहीं होगा? आपके बोलने से होगा। आप कागज दिखाइए, आप कागज दिखाइए मैम। रिटर्न है, दिखाइए ना रिटर्न। आप कागज दिखाइए। अभी निकलिए स्कूल से। तो क्यों निकलेगा अभी? जो तू लाएगा मीडिया सर्कुलर का आप लगा सकते हैं, आप बच्चे से नहीं लगवा सकते। नहीं, बच्चे से मैं नहीं लगाई हूँ। बच्चा झूठ बोल रही है। आप सच बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चे के बोलने से हो जाएगा। आपके बोलने से हो जाएगा। कौन स्कूल को डिस्टर्ब कर रही है? क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? पावर को दिखा रही है, गार्जियन को भड़का रही है। क्या भड़का रही है? बच्चे तो खुद गलत सिखाती है काउंसलर। आप अभी बोले सर्कुलर आया है, पैसा लेने का। सर्कुलर कब तक सर्कुलर है? इस साल हम अपने से सफाई किए, मेरा स्कूल का अंदर अभी बात हो रहा था नहीं, सर्कुलर कहाँ है? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कौन लिखवाया? क्या देखे क्या? देखिए मेरा वार्ड 98 में 5 प्राइमरी स्कूल है। 5 प्री प्राइमरी स्कूल में 4 स्कूल बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से चल रही है। किसी गार्जियन से 1 रुपया वो लोग नहीं लेते हैं। सफाई भी करते हैं, जो एक फंड आता है, कॉन्टीजेंसी फंड आता है और क्या क्या फंड आता है, उस सब फंड से वो लोग सफाई भी कराते हैं। बच्चों का जो भी देख रेख है, खाना पीना, मिड डे मील, सबका अलग फंड है। लेकिन ये जो स्कूल है धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर कई बच्चे हैं जिनमें से कुछ परिवार के लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं 500 रुपये, 600 रुपया, 1000 रुपया खर्च करने का, तो उनसे जब पैसा मांगा जाता है तो वो लोग दे देते हैं। लेकिन कुछ तो गरीब गार्जियन है जिनके 4 बच्चे पढ़ रहे, 3 बच्चे पढ़ रहे, वो लोग नहीं दे पाते 80 रुपया भी। जो गार्जियन पैसा नहीं दे पा रहे, उनके बच्चों को टॉर्चर कर रही है स्कूल में, उनके बच्चों से सफाई करवा रही है, उनके बच्चों से झाड़ू दिलवा रही है, बाथरूम साफ करवा रही है। जब इस मैटर पे बोलते हैं तो बोलती है काउंसलर हमें डिस्टर्ब करने आती है। हालांकि इस स्कूल में पिछले 6 से 7 महीने से कंटिन्यू मिड डे मील में झमेला चल रहा था। उसको सॉल्व किए, SIDI के पास कंप्लेन किया, हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग कंप्लेन करने के बाद मिड डे मील का चार्ज उनके हाथ से लिया गया। उनके हाथ से जब से चार्ज लिया गया, मिड डे मील बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है। लेकिन अब वो डिस्टर्ब कर रही है, कभी टीचर्स को डिस्टर्ब करती है, कभी गार्जियन को डिस्टर्ब करती है। कल तो इनके साथ हाथापाई कर ली, मारपीट कर ली। ये कल हम इनको समझा दिए कि ठीक है आप रहने दीजिए, बात बढ़ाइए मत। आज फिर वही हुआ। आज ये मुझे कॉल की तो मैं इसलिए आई हूँ। 4 स्कूल बहुत स्मूथ चल रहा है, ये एक स्कूल में ये हेड मिस एकदम पागल कर रखी है पूरे वार्ड को। सभी लोग इससे परेशान हैं। इसके लिए स्कूल कमीशन से और SI से, चेयरमैन से, DI से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अदरवाइज आने वाले कल में हमारे इस वार्ड में एक बड़ा दुर्घटना घट सकता है इस मैडम के वजह से। मैडम गार्जियंस को धमकी देती है, हम लोग को धमकी देती है, हर वक्त धमकी देती है, बच्चों को टॉर्चर करती है, बड़ी बच्चियों को, क्लास 4 की बच्चियों को मिसगाइड करती है, गलत सलत बात सिखाती है। ये सब चीज़ मैडम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी यहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं वहाँ क्या झाड़ू लगाने आते हैं? देखिए ये तो मैडम वो हेडमिस है, उनको सोचना चाहिए ना कि बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रही है, बाथरूम में पानी क्यों डलवा रही है, तो गलत बात है। ये गलत बात है। अगर कोई गार्जियन पैसा नहीं दे सका, पहली बात तो पैसा लेने का कहीं कोई कानून नहीं है। ये कहती है 2009 से हमारा कानून है, जबकि और 4 स्कूल है प्री प्राइमरी, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और यहाँ का कानून, हम बोले आप पेन एंड पेपर में दिखाइए कहाँ कानून है, कौन सा बिल पास हुआ, बोलती विधानसभा में बिल पास हुआ है।
दुर्गापुर विधाननगर जोनल मार्केट के सामने सड़क पार करते समय दुर्गापुर नगर निगम के कचरा ट्रक के धक्के से एक वृद्ध घायल हो गया। वृद्ध व्यक्ति विधाननगर जोनल मार्केट से बाहर आ रहा था, तभी उसे दुर्गापुर नगर निगम के कचरा ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय निवासियों ने गंभीर रूप से घायल वृद्ध व्यक्ति को दुर्गापुर महकुमा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग की पहचान विधाननगर के ऑरिबल पार्क निवासी गंगाधर बेज 87 के रूप में हुई है। इस बीच दुर्गापुर नगर निगम के कई कचरा वाहनों को रोककर निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। সাংঘাতিক চলে প্রতিদিন বেপরোয়া গাড়ি চলে বাজারে সময় এখানে ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, এখানে বয়স্ক মানুষরা এমনকি এখানকার যে কোয়ার্টারে হাউজিং এর লোকেরা সব বাজার করছে। এইখান থেকে বেপরোয়া গাড়ি চলছে এবং ডিএমসির গাড়িগুলো স্পেসিফিকলি ওরা খুব রাফ গাড়ি চালাচ্ছে এবং স্কুল টাইমটাতে যেমন দুই একদিন আগেও এরকম হয়েছে, স্কুল টাইমের মধ্যে দুই একটা বাচ্চাকে পুরো মেরে দেওয়ার উপক্রম। তো এই গাড়িগুলোকে যদি কন্ট্রোল না করা যায় ভবিষ্যতে আরো বেশি বড় দুর্ঘটনা করতে পারে। কি দাবি রেখেছিলেন আজকে আপনারা? আমরা আইসি স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছি, আইসি স্যার আমাদের কথা রেখেছে। আমরা বলেছি যে স্যার এখানে স্পিড ব্রেকার লাগান, আর যে ড্রাইভারটি এগুলো করেছে তাকে যেন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। গাড়ি আটকে রেখেছিলেন আপনারা? গাড়ি আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু আমাদের পরিষেবা নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন ওনাদেরকে যে আছে ওকে যেন ধরে নিয়ে তাকে যেন। কতক্ষণ আটকে রেখেছিল গাড়ি? আমরা 10-15 মিনিট যাবত রেখেছি। আইসি স্যার রিকোয়েস্ট করার পর আমরা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ এটা পরিষেবা। আপনার নাম? আমার নাম পার্থ দাস, বিধাননগর হাউজিংয়ে থাকে। ছিল আপনাদের গাড়ি শুনলাম কোথায় এই গাড়িতে বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমরা তো শুনলাম, আমরা পরে এলাম। আপনাদের গাড়ি আটকে রেখেছিল কারা? এখানে পাবলিক। তা এখন কি করলো, ছেড়ে দিলেন? হ্যাঁ। ঠিক আছে, নাম কি আপনার? আমার নাম কৃষ্ণ চৌধুরী। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करें, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राहलेन, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्दवान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेलीडंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेलीडंगाल, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। रानीगंज के सिसु बागान में लगभग 16-17 कट्ठा पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी। आसनसोल नगर निगम ने उस पर बुलडोजर चला दिया। खेती करने वाले ने दावा किया कि सियारसोल राजा ने यह जमीन उनके दादा को खेती करने के लिए दी थी। इसकी खेती लगभग 40-50 वर्षों से की जा रही है। आज नगर निगम ने बुलडोजर से सारी खेती नष्ट कर दी गई, जिससे हम सड़क पर आ गए हैं। उधर निगम का कहना है कि निगम के बार बार नोटिस देने के बावजूद उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की है। वहां पर सांसद निधि से वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ा। ये हम बोलना चाहेंगे सर कि यहाँ पर 50 साल से हम लोग का खेती यहाँ पर हो रहा था, और अचानक म्युनिसिपैलिटी का आदमी कुछ आकर, कुछ टीएमसी का आदमी आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती खेत को खाली करवा दिया गया। देखो किस तरह जेसीबी चल रहा है, यहाँ पर जेसीबी चलाया जा रहा है, और कितना औरत को बेघर कर दिया यहाँ पर, जिसका खेती यहाँ से घर हम लोग का चलता था, जो कि आज पूरा समाप्त कर दिया गया। हम लोग टीएमसी पार्टी को वोट दे के जिताते हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग से खेत हम लोग का छीन लिया गया यहाँ पर। और हम लोग को राजा दिया था यहाँ पर चाष करने के लिए, जगह दिया था कि आप लोग जाइए चाष वास करिए। आज से नहीं 50 साल से हम लोग का चाष हो रहा है, फिर भी यहाँ पर आज ज़बरदस्ती किया गया है। और पूरा खेत को देखिए किस तरह से पूरा जितना इधर आगे आप लोग को नोटिस दिया था? नहीं, कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला हुआ है, बस डायरेक्ट आकर जेसीबी चला दिया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन और टीएमसी पार्टी के कुछ लोग और म्युनिसिपैलिटी मिलकर ये खेत को पूरा समाप्त कर दिया गया। आज जो भी है 2 पैसा आने का जगह था, उससे घर चलता था, वो भी सब समाप्त हो गया। खेती कौन कर रखा ना? खेती हमारा भैया करते थे, परमात्मा सिंह करते थे, ठीक है, परमात्मा सिंह खेती करते थे भैया हमारा। आज वो पूरा समाप्त हो गया। देखिए आप एक बार कैमरा घुमा कर देख सकते हैं, देखिए एक बार घुमाइए। मेरा नाम संजीव यादव है, वो हमारे बड़े भैया हैं। हम এই জায়গাটা যেটা আছে 1250 দাগ, এই জায়গাটিতে বেশ কিছুদিন ধরে এরা ওই দখল করে এই জায়গায় চাষ আবাদ করছিল। এটা অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেশনের জায়গা। এখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট পাস হয়েছে ওল্ড এজ হোম এমপি ল্যাড স্কিমে। এনাদেরকে আগেও বলা হয়েছে সরে যেতে, না সরার জন্য আমাদেরকে আজকে এই জায়গাতে জেসিবি দিয়ে ক্লিয়ার করতে হচ্ছে, কারণ আমাদের প্রজেক্টে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আমরা করছি। আমাদের আরও কোথাও এই ধরনের যারা জমি দখল করে আছে, মানে পৌরসভা হিসাবে কোনো নির্দেশ রয়েছে যে এর আগে একটি জায়গা ছিল যেটা আমরা আগেই করে ফেলেছি, করে নিয়েছি, ওখানে প্রজেক্টও করেছি, একটা হেলথ সেন্টার বানিয়েছি। আর আপাতত যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখছি কোথায় কী আবার ইয়ে করে আছে, সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি উদ্ধার করার। কত একর জমি আছে? এটায় মোটামুটি 17-18 কাঠা জমি আছে। কতদিন ধরে করছিল? এদের বক্তব্য এরা 40 বছর, কিন্তু আমরা দেখিনি এই জায়গাটা আছে মোটামুটি গত 2-3 বছর ধরে আমরা দেখছি এটা দখল করে রেখেছে। এবং যখন থেকে এরা শুনেছে যে এখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট হবে, তখন আবার নতুন নতুন সবজি লাগিয়েছিল আর কি বাধা দেওয়ার জন্য। আমার নাম কৌশিক সেনগুপ্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, बोरो टू एमसी। नीमचा हाई वॉल माइंस में आज इलाके के स्थानीयों ने प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों की मांग है कि उनकी जमीन पर बिना जमीन अधिग्रहण किए अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईसीएल अधिकारियों ने स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ईसीएल अपने क्षेत्र से बाहर आकर बालू उठा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। তেমন কিছু না, আমাদের মানে এই নদীতে বালি তুলছে, আমাদের এই চান মেয়ে ছেলে চান করছে ঘাটে, সেখানে বাঁধ দিয়ে সেইখানে মেয়ে ছেলের কাছে গর্ত করে দিচ্ছে অনেক, তাতে ছেলেরা নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা নিয়ে আসছে, মেয়েরা সেই ডোবাতে পড়ে যাচ্ছে, ছেলে তাতে মারা যাচ্ছে, ডুবে মরে যাচ্ছে। তো আজকে দেখছি তো এই গাড়ি বালির গাড়িও তো আপনারা হটিয়ে দিলেন, আপনারা কি চাইছেন, কি দাবি আপনাদের? আমাদের দাবি যে আমাদের দাবি যেখানে নির্দিষ্ট একটা জায়গা, সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে বালি তুলুক, আমরা
কোনো আপত্তি করব না। আর গ্রামের আমাদের গ্রামবাসীকে যাতে গ্রামের ছেলেরা কাজ করতে পায় সেরকম আমাদের দাবি। তো এটা তো ইসিএল এর ঘাট ছিল, তো ওরা তো বৈধভাবে বালি তুলছে, ওদের তো কোনো বালি তুলছে। তো তাহলে এখানে আপনার তাদের অসুবিধাটা কিসে? আমাদের অসুবিধা এই আমাদের যে অসুবিধা সে তো বলছি যে আমাদের অসুবিধা মেয়ে ছেলে চান, আমাদের অসুবিধা আমরা কাজ পাচ্ছি না, আমাদের ছেলেরা সব বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের কাজ দিতে হবে, এটাই আমাদের অসুবিধা। আমাদের এখানে বালি মাথায় করে বালি লোডিং করো মেশিন দিয়ে, কেন আমাদের ছেলেরা লোড করে দেবে, তাহলে আমাদের গ্রামের ছেলে কাজ পাবে, এটাই আমাদের দাবি। এটা নিয়ে কি আপনারা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন আগে, কোথাও জানিয়েছেন যে এইগুলো কাজের জন্য দাবিতে এই কাজ চাই এরকম কিছু আগে? সে তো জানা হয়েছিল। কি নাম আপনার? আমার নাম বিশ্বনাথ থান্দার। ঠিক ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের, দুটো মেটার নিয়ে আমরা এখানে বন্ধ করেছি। জমি মেটার যেসব জমিগুলো নেওয়া হয়েছে সেগুলো এখনো কোনো ফয়সালা হয়নি। জমি অন্যান্য জমি ওরা কেটে দিচ্ছে না বলে সে জমিগুলো এখনো পর্যন্ত কোনো কাগজপত্র কিছু জমা নেয়নি, কিছু করেনি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট যেটা আছে, ট্রান্সপোর্টটা আমাদের এখানে ডিপো হবে, আর হ্যান্ড লোডিংয়ে যাতে হয় তার ব্যবস্থার জন্য আমরা বন্ধ করেছি, যাতে এখানে আরো 250টা ছেলে হ্যান্ড লোডিংয়ে কাজের সুযোগ পায়। আমরা গ্রামে স্থানীয় কর্মসংস্থা। তো এখান থেকে ইসিএল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আগে আপনারা জানিয়েছেন? এর আগে একবার জানানো হয়েছে, তখন জমির মেটারে জানানো হয়েছে, ট্রান্সপোর্টে নিয়ে জানে। তখন যে প্রথম যে এজেন্ট ছিল উনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এটার ব্যাপারে ওরা চিন্তা ভাবনা করে আমাদেরকে সেটা সহযোগিতা করবে। এটা বলে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি? না, অধিগ্রহণ করা হয়নি। এটা বিনা অধিগ্রহণ করে এই সমস্ত? হ্যাঁ, বিনা অধিগ্রহণ করে এইসব কাটাই চলছে। লিখিত ভাবে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, তাতে ওরা কিছু আমাদেরকে এখন রেসপন্স দেয়নি এই ব্যাপারে। আপনাদের দাবিটা কি? আমাদের দাবি এই যে দুটো আমরা ব্যাপার বললাম, এই জমির মেটার আর ট্রান্সপোর্ট যেটা এখানে ডিপো, এই ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থাটা হলে আমাদের দাবি এটাই। কি নামটা আপনার? সুজন ধীবর। কি বিষয় রয়েছে এটা? বিষয় রয়েছে আনলিগালি ভাবে বালি চলছে, আর আমাদের এইখানে নিয়ম আছে হ্যান্ড লোডিং, আমরা হাত লোডিং চাইছি, আমরা মেশিন লোডিং চাইছি না। আর ইসিএল এর ঘাট কোথায় আর কোথায় এসে বালি তুলছে আনলিগালি ভাবে? কোথায় ঘাটটা রয়েছে? ঘাট আছে আশ্রম ঘাটে, আর আমাদের বাউল মন্দির ঘাটে বালি তুলছে। আমরা ওরকম ভাবে চলতে দেবো না। আর আমাদের যেটা নিয়ম যেটা আইন সেটা করুক। ইসিএল এর গাড়ি বলছে, আর ইসিএল এর কোনো স্টিকার নাই, কিছু নাই, ইসিএল এর কোনো প্রুফ নাই। আর এদিকে বলছি ইসিএল এর গাড়ি চলছে, আমরা তো নিজে দেখছি যে ইসিএল এর কোনো প্রুফ নাই। তো এটা আনলিগালি ভাবে চলছে, আমরা ওই জন্য আনলিগালি ভাবে চলতে দেবো না বালি। আর যদি বালি চালাতে হয় তাহলে হাত লোডিং চালাক, আমরা মেশিন লোডিং বালি চলতে দেবো না। আর হচ্ছে মেশিনে বালি নিলে পরে খুব গর্ত হয়ে যাচ্ছে, গর্ত হয়ে যায়, আমাদের অনেকেই মারা যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। তার জন্য আমরা মেশিনে লোড করতে দেবো না, আমরা হাতে লোড করুক। হাতে লোড করলে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, হাত লোড চলুক, আমাদের কোনো ব্যাপার নেই। বালির ঘাট ইসিএল এর বালির ঘাট? না, এটা নয় বালিঘাট নয়, এটা ইসিএল এর বালিঘাট আরো আগে। তো আজ গেছেন কখনো? হ্যাঁ, অনেকবার করেছে, ওরা কোনো ইয়ে করে না। এটা তো ইসিএল কি, ইসিএল তো কিছু দেখতে আসে না এখানে। গ্রামের যে চালায় সেই সব, ওর গোটাই ইসিএল। একটি ইসিএল এর ঘাট আছে আগে, সে এখন গোটাই ভাবছে আমার ইসিএলই চলছে গোটাই, ওরকম ভাবে বেআইনি ভাবে গোটা ইসিএলই চালাচ্ছে। আপনারা এই বিষয়ে কোথাও জানিয়েছেন, এই যে অভিযোগ করছেন কোথাও? না, আমরা অভিযোগ কেন করবো? আমরা নিজেরা নদীতে গিয়েছিলাম, নদীতে যেয়ে সব বন্ধ করে এসেছি। আমরা বললাম না, চলতে দেবো না। এবারে ইসিএল চলছে না, বিসিএল চলছে, ইসিএল আসুক নিজে আমাদেরকে দেখাক আমার এইটা ইসিএল চলছে। সঠিক কোনো প্রমাণ না, কিছু প্রমাণ নাই। ইসিএল এর যে গাড়ি চলবে তার তো একটা স্টিকার থাকবে, ইসিএল এর প্রমাণ থাকবে, ইসিএল এর কোনো প্রমাণ নাই। আমরা তার জন্যই সব বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা চলতে দেবো না। কি নামটা আপনার? আমার নাম জয়দেব পাল। আর যে কি গ্রামবাসীরা কি দাবি করেছিল, কি জন্য আপনারা মেশিন তুলে নিলেন? গ্রামবাসীরা কি দাবি করেছিল আমরা তো জানি না। যাই হোক, আপনাদেরকে তো ঘিরে ধরেছিল সবাই, কি বললেন তারা? আমাদেরকে কোনো কিছুই বলেনি। তাহলে উঠিয়ে দিলেন কেন মেশিনটা? উঠে নিলে মিটিং চলতে দিচ্ছে না, গ্রামবাসী অবজেকশন করছে, এখন সেদিন উঠিয়ে দিচ্ছে। কি বললো গ্রামবাসী? গ্রামবাসী কি বললো, চালাতে দেবো না, ওদের সিন্ডিকেটের বিষয় আছে। আপনাকে কি বললো? আমাকে কোনো কিছু বলে নাই। আমার উপর থেকে ফোন হইলো আমাদের মালিকের, আমরা গাড়ি উঠিয়ে নেবো। কতগুলো গাড়ি? মালিক কি আপনার?
মালিক বলে নির্দিষ্ট কেউ মালিক নয়, ইসিএল ইসিএল হ্যাঁ সকল বিষয়ে আমরা বলতে পারবো না। আচ্ছা, তো এইখানে আপনার আজকে কি হয়েছিল? গ্রামবাসী নাকি আপনাকে ঘিরে তুলছিল? হ্যাঁ, গ্রামবাসী আমাদের গ্রামের নয়, আদার্স গ্রামের লোকও এসেছিলেন। সব গ্রামের না এটা কি কি আপনার বলছেন? বড় আন্ডারে বাড়িটা তুলছেন? হ্যাঁ, কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে চলে। ইসিএল কন্ট্যাক্ট দিয়ে দেয় কন্ট্রাক্টরকে, ঠিক আছে, তার থ্রুতে এগুলো চলে। অপারেটর কি নাম আপনার? হোসেন হোসেন পাল। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, चेस ज्वेलरी, बीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, एसडी इंटरप्राइज नियर स्काई वर्ल्ड, सिद्धेश्वरा मार्बल, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, सुधा उद्योग,